Jedna od sekcija karate kluba Šotokan, koja se izdvaja uspješnim radom i rezultatima svojih takmičara, svakako je sekcija u Krivaji. Ova sekcija egzistira već 3 godine i za to vrijeme je kroz nju prošao veliki broj dječaka i djevojčica svih uzrasta. Zahvaljujući redovnom i stručnom radu, sekcija karate kluba Šotokan u Krivaji dosad je iznjedrila 3 majstora karatea, a to su Melisa Porčić, Ermina Abdaković i Neira Hodžić. Velike zasluge za dobar rad i uspjehe članova ove sekcije karatea svakako pripadaju njenom treneru Senadu Viliću, majstoru karatea i nosiocu crnog pojasa drugi dan. U karate klubu Šotokan puno je talentiranih dječaka i djevojčica koji su redovni na treninzima i spremni da naučeno primjenjuju u praksi. Evo nekih od njih. Ja se zovem Porčić Melisa, imam 14 godina, treniram karate u sekciji Krivaja. Za 3 godine rada sam došla do crnog pojasa. Ove godine smo imali polaganje u Dubrovniku i položila sam za tehnički crni pojas. Zovem se Sara Torić, imam 8 godina, treniram jednu godinu. Moj se klub zove Šotokan, ja treniram u Pećigradu, imam crveni pojas, moj trener je Seno Vilić. Htjela bih da imam crni pojas i da pozovem ostale da isto imaju crni pojas. Ja se zovem Noel Mujčić, imam 11 godina, treniram u sekciji Krivaj koji se zove karate klub Šotokan. Treniram godinu dana, osvojio sam medalju u Liskovcu, bronzanu. Kako vam je na ovim treninzima? Je li vam lijepo, dobro? Na ovim treninzima je jako lijepo, družimo se i eto. Ja se zovem Luć Munir, imam 7 godina, treniram karate. Koji pojas imaš? Imam pojas crveni. Je li ti lijepo ovdje na treninzima? Jes. Sekcija karate kluba Šotokan u Krivaji vrši upis novih članova, a svi zainteresirani dječaci i djevojčice bez obzira na uzrast su dobrodošli. Mogu se učlaniti u terminima treninga koji se održavaju u prostorijama područne škole Krivaja srijedom i subotom od 18 sati.